बस वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जयसिन मॅथ्स. सुलेमान सिद्दीकी हेजो तुमी तो व्हिडिओ जो व्हायरल जाता पळय तो पळयला आसतलो आनी तेजेर अशें दिसता की भरपूरशे हायर लेवल ऑफिशल्स इनवॉल्व आयिल्ले. तो कसो पळ काडली पळय हांगच्यान आनी ताका हांगच्यान हुबळीक सोडपाक 2 टिमी अपॉयंट केलेले खंय तो सांगता. आनी हें म्हाका पयलू बीन दिसतालें. हांवें ते कसो तो एक व्हिडिओ येयलेलो पळय तेजो व्हायरल जाल्लेलो पळय CCTV फुटेज तेजेर कमेंटूय केल्लेलो विदावट एन कशें इनवॉल्वमेंट ऑफ हायर लेवल ऑफिशियल्स ताका हे कॉन्स्टेबलाक कॉन्फिडंटूच आसूंक शकना इतलो. तो इतले कॉन्फिडंटली अंडर द CCTV हा कॅमेरा हे सगळें आसतना हे पळोवन सुद्दां तो ताका घेवन धांवलो आनी स्वताच्याच बायकीर घेवन धांवलो. आनी हे पुलिसांचें सत्य जाल्लेलें आसता. जे रक्षकूच आसा पळय ते भक्षक जाता पळय तेन्ना आमकां कॉमन जनतेच्या लोकांक सामको मोठो भंय पडटा. आनी मागीर CM सावंत म्हणटा भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज आतां आमकां सगळ्यांक आसा आनी ताकाय बीन आसा. कित्याक तेजे जितले ते स्कॅम आतां रिवील जायत येयलेले आहा पळय एज एन होम मिनिस्टर एज एन लायक CMO ऑफ गोवा इज लायक अनडिजर्वींग CM. दीस इज प्रुवन. आनी तो आतां म्हणटलो ते पुलिसांचेर आपल्या जज करूं नाका. अरे ते पुलिसांचेर तुका जज करूं नाका. तूं जर कॅपेबल CM आयलो न्ही कॅपेबल तो कसो होम मिनिस्टर आयलो न्ही जाल्यार तूं तांकां गायड करता आयलो. तुजे भंयान ते अशे क्रायम्स करपा नाशिल्ले. हांव अशें बीन म्हणना सगळे पुलीस ऑफिसर अशेच आसता. थोडे बरे आसता सिन्सियर आसता आनी पूण ते कशा दूध के धुले आसना. हेंवूय बीन सत्य आसा. कित्याक जो सिन्सियर पुलीस ऑफिसर आसता पळय तो जेन्ना ड्युटेक जॉयन जाता पळय ताचे वयले बसलेले आसता उरात ते बसले राक्षस प्रवृत्तीचे आसता. खंय तरी म्हाका ते दिसतालो तो क्रायम ब्रांचाचो जो SP आहा पळय राहुल गुप्ता तो तेजें काम करता आसतलो म्हणून आनी तो खंय तरी आपले ड्युटी सिन्सियरली करता अशें दिसतालें. हांव ताका इतलो मेळ्ळो ना. 1-2दां कितें पळयलें तेका हांवें उलोवपूय इतलें जावना. हांव गेल्लें तेगेल्या ऑफिसान तेन्ना ताका लिवेर कितें आशिल्लो तो एक मॅटर आशिल्लो ते डिस्कस करपाक गेल्लेलो. कित्याक सम पुलीस ऑफिशियल मिसगायडेड मी आनी कशें म्हाजें मातशें रॉंग हितून पोर्ट्रेड जालें. कंप्लेनीन एक बरयल्लें पुलिसांनी एक कशें व्हायरल केलें आनी तें मागीर कशें मॅटर हांवेंच तो विसरलो खंय तरी त्या पुलिसांक माफ केलो आनी तेंचे इन्क्वायरीचेर तांकां कितलो टायम घेता तो सोडून दिलो. कित्याक म्हाजे पयशे जर परत येयले म्हाका आजून पर्यंत तो म्हाजे कशें पयशे चोरलेलो तो मनीस मेळ्ळो ना. सो हांव हे मॅटराचेर उलयतालो. लँड माफिया म्हणटा पळय आमच्यो जमनी विकून मुणकारांच्यो जमनी विकून जे धांवपाक तांकां हेल्प करता पळय पुलीस ते कितें म्हूण जस्टिफिकेशन दिता. तुमचे कडेन इतलें बोड ना की तुमच्यो चोरी आहा पळय एक नाल्यार एक दीस सांपडटल्यो आनी त्यो मागीर तुमी इतले व्हडले IPS ऑफिसर जेन्ना धमक्यो दिता मैं पूरी इंडिया में ड्यूटी कर चुका हो पूरी इंडिया में मेरा इन्फ्लुएंस है मैं कभी भी किधर भी तेरा एनकाउंटर करूँगा आनी तेज्याच ऑफिसान बसून ताका मार बडयता. हे पुलिसांचे खेळ चाललेले आसा म्हूण ते कोर्टान सुद्दां म्हणटा पळय पुलिसांक जे स्टेटमेंट दिता पळय ते वॅलीड नासता म्हणून हितून कोर्टान खंयच्याच हें तेज्या खातीर आसता. कित्याक पुलीस खंय तरी मागीर आपले कशें ती ड्युटीची सिन्सियरिटी विसरता खंय तरी ते युनिफॉर्माचो रिस्पेक्ट विसरता आनी अशें काम करता. तांकां जोड आसा पयशे मेळटा रिस्पेक्ट मेळटा इवन तांकां रिटायरमेंट जातकीर सुद्दां पेन्शन मेळटा सगळे फेसिलिटी मेळोन सुद्दां पुलीस हें करता. एक कशा लायफान थोडे चड एन्जॉयमेंटा खातीर या चड कशा पयशांची सवलत मेळपा खातीर असल्यो गोश्टी करता. आनी म्हाका अशें दिसता हेजेर प्रॉपर इन्क्वायरी जावंक जाय आनी सगळी गोंयची जनता डिमांड करता हेजेर प्रॉपर इन्क्वायरी जावंक जाय. अनलेस एंड अंटील कशा स्पेशल टीम हे SIT हे समथींग अपॉयंट करिनासतना हेजेर जर इन्क्वायरी जावना कित्याक पुलिसांचेरूच इन्क्वायरी सारकें करपाना. हेजेर खंयचेरी स्पेशल टीम जाय जी हेजेर प्रॉपर इन्क्वायरी करतली जिंकां सारकी सूट आसतली. सगळ्यांचे जे आसा पळय चोरयो कितें इनवॉल्वमेंट आहा पळय ते सारकें आमकां रिवील करपा खातीर हेजेर स्पेशल टीम जायूच नाल्यार आमकां कांयच कळपाना. कित्याक जॉब स्कॅमाचे तेणी कशें CM सावंताना तो घुवणेत आसा पळय पुरे इंडियेन फामाद सांकळेची मॅडम पूण तो एक्सेप्ट करिना. इवन तो आमचेर अशें एलिगेशन घालता आमचेर डिफॉमेशन केसीस घालतलो म्हणून आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता. लोकांची सुत्रां आयकोन लोकांचे कशें
न्यूज आयकून आमी फ्रेम करिना या तुका पोर्ट्रेटू करिना CM सावंत ताका दिसता आसतलें थोडे ऑपोजिशनान आसा थोडे कशा अजून हें करता तयारी करता इलेक्शनाची हेजी तेजी जाल्यार पळय हांव एक कॉमन जनतेचो मनीस आसा हांव कसली तयारी करिना आनी हांव कोणाक सपोर्टूय करिना जो बरो काम करता ताका हांव रिस्पेक्ट दिता जसो इन पास्टान थोडे व्हिडिओ घातलेले डबल लेन ट्रॅकाक तो आमचो कॅप्टन विराटो फर्नांडीस आहा पळय तो सपोर्ट करता सो दिसतालो म्हाका पूण जेन्ना तेणी लायक इंडियन नॅशनल हेजेर नॅशनल न्यूज मिडियाचेर जेन्ना सांगलें तेणी खंय तरी आमचे दोंगर कट केल्लेलो वयता खंय तरी कशा आमचे जमनी हे त्यो खाल्लेले आसा इंटरनॅशनल न्यूज मिडियाचेर जेन्ना तो उलयलो पळय तेन्ना कळ्ळें तेजे मनान कितें चलता तें इवन तो इन पास्ट ही वॉज देयर इन द नेवल ताका मायनींग सुद्दां कित्याक गोंयांत जावं जायना तें सुद्दां खबर आसा आनी इलिगल हिल कटींग जंगल कटींग कित्याक जावं जायना तें लिटरेट मनीस आसा जेन्ना काम करता आनी गिवींग दॅम रिस्पेक्ट पूण जेन्ना ते काम करिना जेन्ना ते कशें आसता फक्त सुस्तेल्ले आसता पळय तेन्ना म्हाका राग येता तुमी पास्टान कितें केल्लें तें मॅटर करिना आयज तुमी कितें करता तें मॅटर करता तेज्या खातीर आयज जो CM आहा गोंयचो CM सावंत तो रिस्पॉन्सिबल आहा हे सगळे गोश्टी खातीर पास्टान कोण CM जालो फ्युचरान कोण CM जातलो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल यू आर रिस्पॉन्सिबल जातीतलो व्हिडिओ सर्क्युलेट करा सो दॅट ईच अँड एवरी गोंयचे जनत्याक कळो न्ही सिंपल भाशेन म्हाजे व्हिडिओ आसता आमी ते कशा सामके स्क्रिप्टेड या सामके कितें म्हणटा रफ एंड टफ इंग्लीश उलोवन ते व्हिडिओ अपलोड करीत न्ही कॉमन जनतेचे थोड्या लोकांक समजपाक वचना सो हांव तेज्या खातीर सिंपल भाशेन व्हिडिओ करता थँक्यू फॉर वॉचिंग राधे राधे